magiliw, keras ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupig, di ka pasisigil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong maglaw. May ilang ang tula, tawid sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagnilingling. Ang bituin na araw niya kailan pang may di magdidilim. Lupa ng araw ng walahating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang namatay ng dahil sa'yo. Good morning. We start another day of broadcasting activity. This is DYCM, a commercial radio broadcast station of Maccabi Broadcasting Company. DYCM is on the air from 4 in the morning to 11 in the evening daily and is assigned a clear frequency of 1152 kilohertz AM, transmitting with a power of 10,000 watts. DYCM is duly licensed by the National Telecommunications Commission with permit number BSD 03202005. It is also operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio operators: Roberto Casilla, first-class radio telephone operator with license number 93PB11-4036. The studio facilities of the station DYCM is located at the second floor Doña Luisa Building, Puente Osmeña, Cebu City. The transmitter is located at Barangay Paclaan, Mandawi City. Ladies and gentlemen, on behalf of the management and staff of station DYCM, we wish you all a pleasant day ahead. Daghang salamat Diyos ko sa bag-ong adlaw nga imong gipaabot kanamo. Bendisyon ni kami Ginoo aron mabungahon ang tanan namong mga buhat ni ining adlaw. Pandungi sa imong gahom ang tanang panimalay aron malikay ang tanang pamilya sa tentasyon. Hatagi kami kalig-on ingon man kusog aron masagubang namo ang tanang gimbuhaton sa tumang kasayon. Ihatag namo ang kaalam aron basabtan ang maayo ug dautan. Agaka kami pagtultong sa matarong nga daan sa kinabuhi aron way may salaag kanamo. O sa katapusan, bendisyon ang imong mga punuan sa kagamhanan. Pinasubay sa katarong, kaangayan ug kamapinud-anon. Ug maangko namo ang kahapsay ug kalinaw sa mahal namong nasod nga Pilipinas. Kining tanan amahan, among gipangamuyo kanimo, pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Jesus uban ni Birhen Maria. Amen. Bagong ugmat, bagong pugas, bagong turok, bagong salingsing, bagong sitla, bagong adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province-wide. Now broadcasting at the four corners of the globe to www.dycmcebu.com.